Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference bulan Juni tahun 2030 Masehi. Mission of withdrawals of a public lecture of Abdur study for time with electric teleconference of Juni of year 2030 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya, the direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim, Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of afternoon study for time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 1 Juni tahun 2030, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Sekretaris Biro Media Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikrogen Biologis Sepanjang Masa, Divisi Komunikasi Publik, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan yang Kabupaten Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikrogen Biologis Sepanjang Masa nomor 245 bulan Mei tahun 2030. Saturday, 1st of Juni 2030. Secretary of the Bureau of the Media of the Maldi Journal of Research Analysis of All Time, Division of Public Communication of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. On what wide is constant artistic intelligence of Natal contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Critic Bureau of All Time, number 245 of May 2030. Sekretaris Biro Media Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikrogen Biologis Sepanjang Masa, Divisi Komunikasi Publik Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Oceanografi Fakultas Ilmu dan Teknologi, Kebumian, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Lingkungan Hidup, dan jurusan Pendidikan Bahasa Mandailing. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Sosiologi, jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Sosiatri, dan jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia, jurusan Penyiaran, jurusan Kehumasan, jurusan Periklanan, dan jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mandailing untuk mengutahirkan dengan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998, yaitu tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 atau Bahasa Mesir dan
Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal, penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal, pasal demi pasal, pasal 1 cukup jelas, pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Tapanuli Utara wilayah 4 berkedudukan di Balige dan wilayah kerja pembantu Bupati Tapanuli Utara wilayah 5 berkedudukan di Pangururan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821-26228 tanggal 15 Mei 1983. Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Tapanuli Selatan wilayah 2. Berkedudukan di Penyambungan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 827-26334 tanggal 15 Mei 1988. Pasal 3 ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, pasal 4 ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, pasal 5 ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, ayat 3. Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah kabupaten daerah tingkat 2 Toba Samosir dan wilayah kabupaten daerah tingkat 2 Mandailing Natal dalam bentuk lampiran undang-undang ini. Pembagian wilayah perairan Danau Toba adalah sesuai dengan pembagian yang selama ini diperlukan bagi kabupaten-kabupaten daerah tingkat 2 di sekitar Danau Toba. Ayat 4. Penetapan batas wilayah secara pasti antara kabupaten daerah tingkat 2 Toba Samosir dengan kabupaten daerah tingkat 2 Tapanuli Utara dan antara kabupaten daerah tingkat 2 Mandailing Natal dengan kabupaten daerah tingkat 2 Tapanuli Selatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sumatera Utara yang didasarkan atas hasil penelitian. Pengukuran dan pematokan di lapangan. The Secretary of the Bureau of the Media of the Maldi Journal of the Analysis of Time, Division of Public Communication. Of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Oceanography, the Faculty of Its Science and Technology, the Department of Constitutional Law, the Faculty of Law, the Department of Citizenship and Environmental Education, and the Department of Mandailing Language Education, the Faculty of Teacher Training, and Education, the Department of Sociology, the Department of Social Development and Welfare, and the Department of Public Administration, the Faculty of Social and Political Sciences, the Department of Economics and Development Studies, the Faculty of Economics and Management, the Department of Communication and Community Development, the Faculty of Human Ecology, the Department of Broadcasting, the Department of Public Relations, the Department of Advertising, and the Department of Journalism, the Faculty of Communication, Sciences of Mandailing University to update by understanding the law of the Republic of Indonesia number 12 of 1998 concerning the formation of the second level region. Regency of Toba Samosir and the second level regional regency of Mandailing Natal, explanation of the law of the Republic of Indonesia number 12 of 1998 concerning the establishment of the second level regional regency of Toba Samosir and the second level regional regency of Mandailing Natal. Article 4, Article 1 sufficiently clear. Article 2, area of the second level
Regional Regency of Toba Samosir is an area that is formed before the second level Regional Regency of Toba Samosir was a working area of the existence of region of Natafonuri Region 4. Domiciled in Baligi and the working area of the existence of the region of the Natafonuri Region 5 located in Pangururan, which was permitted based on the decree of the Minister of Home Affairs. Number H2126 228 date 16 of May 1983. Area of the second level regional agency of Natal is an area that was formed before the second level regional area. Working area of assistant region of South of Fanu region 2 domiciled in Panjabungan formed based on decree of Minister of Domestic Affairs number H2726 334. Paragraph 1 sub-explanatory. Paragraph 2 sub-explanatory. Article 4 paragraph 1 sub-explanatory. Paragraph 2 sub-explanatory. Article 5 paragraph 1 sub-clear. Sub-clear. Paragraph 3. The map as referred to in this paragraph is a map area of the second level regional agency of Toba Samosir and area of the second level regional agency of Mandailing Natal in the form of an attachment to this law. The distribution of the territorial waters of Lake Toba is in accordance with the division that has been needed for the districts of the second level regional around Lake Toba. Paragraph 4. Determination of the finite territorial boundaries between the second level regional agency of Toba Samosir and the second level regional agency of Nota Vanuli and between the second level regional agency of Maring Natal and the second level regional agency of South Tapanuli is determined by the Minister of Home Affairs after considering the proposal and advice of the Governor of Head of each level region of North Sumatra, which is based on the result of This is measurement and fixing in the field. Sabtu 8 Juni tahun 2030. Materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi koordinator Biro Media. Jurnal bulanan analis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Divisi komunikasi publik. Majelis pimpinan rukun tetangga Yayasan Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Maring Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 245 bulan Mei tahun 2030, Saturday 8 of month Juni 2030, public lecture material Teleconference, extension of the coordinator of the Bureau of the Media of the Monthly Journal of Research Analysis of All Time, Division of Public Communication of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on what wide is concerning tactics in the agency of Mandailing Natal contained in the Monthly Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron of All Time, number 245 of May 2030. Koordinator Biro Media Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa, Divisi Komunikasi Publik, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Oceanografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Lingkungan Hidup, dan jurusan Pendidikan Bahasa Mandailing, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Sosiologi, jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosiatri, dan jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas
Ekonomi dan Manajemen, jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, jurusan Penyiaran, jurusan Kehumasan, jurusan Periklanan, dan jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mandailing untuk mutakhirkan dengan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998, yaitu tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal, penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal, pasal demi pasal 6 ayat 1 yang dimaksud dengan Balige sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dalam wilayah ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Balige. Ayat 2 yang dimaksud dengan penyambungan sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal dalam ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Penyambungan. Pasal 7 cukup. Jelas, pasal 8 cukup jelas. Pasal 9, pembentukan dinas-dinas daerah dan instansi lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Pasal 10 ayat 1 yang dimaksud dengan kewenangan pangkal dalam pasal ini adalah sebagian urusan dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom yang dilaksanakan berdasarkan potensi, kemampuan, dan masa depan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal dalam rangka pengembangan dan kemajuan. Wilayah. Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2 cukup jelas. The coordinator of the Bureau of the Media of the Monthly Journal of Crisis Analysis of all time. Division of Public Communication of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mountain Foundation to recommend to the Department of Oceanography the Faculty of its Science and Technology, the Department of Constitutional Law, the Faculty of Law, the Department of Citizenship and Environmental Education, and the Department of Mandailing Language Education. The Faculty of Teacher Training and Education, the Department of Sociology, the Department of Social Development and Welfare, and the Department of Public Administration, the Faculty of Social and Political Sciences, the Department of Economics and Development Studies, the Faculty of Economics and Management, the Department of Communication and Community. Development, the Faculty of Human Ecology, the Department of Broadcasting, the Department of Public Relations. Department of Forestry, Faculty of Communication Science of Mandailing University to update by understanding the law of the Republic of Indonesia number 12 of 1998 concerning the formation of the second level regional agency of Toba Samosir and the second level regional agency of Mandailing Natal. Article 4 Article 6 paragraph 1. What is meant with Balugi as the capital of the second level regional agency of Toba Samosir in this paragraph is part of the area that is in district of Balige. Paragraph 2. What is meant with Sepanjang is the capital of the second level regional agency of Mandailing Natal in this paragraph is part of the area in the district of Penyambungan. Article 7 sufficiently clear. Article 8 sufficiently clear. Article 9
Establishment of regional offices and other agencies must be adjusted to the needs and capabilities of the region. Article 10 paragraph 1. What is meant by the base authority in this article is a part of the affairs of the main duties and functions of the government that are submitted to the autonomous region. It is carried out based on the potential capability and feature of the second level regional agency of Toba Samosir and the second level regional agency of Maling Natal in the context of regional development and progress. The details of the function of the basic authority of the government affairs that are submitted are the same as the details of the function that have been stipulated in the prevailing laws and regulation. Paragraph 2 sufficiently clear. Sabtu 15 Juni tahun 2030 materi kuliah Teleconference. Eksistensi Biro Media Jurnal Bulanan Analis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa. Divisi Komunikasi Publik, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia. Yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 245 bulan Mei tahun 2030. Saturday 15th of Juni 2030 Public Lecture Material Teleconference Extents of the Bureau of the Media of the Monthly Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micronovel Time. The Division of Public Communication of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on what is concerned in tactics in Regency of Mandailing Natal. Contained in the Monthly Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micronovel Time number 245 of May 2030. Personil Biro Media Jurnal Bulanan Analis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa, Divisi Komunikasi Publik, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Oceanografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Lingkungan Hidup, dan jurusan Pendidikan Bahasa Mandailing, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Sosiologi, jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Sosiatri, dan jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, jurusan Penyiaran, jurusan Kehumasan, jurusan Periklanan, dan jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998, yaitu tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal, pasal demi pasal. Pasal 11, pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal, pengangkatan kepala daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan sesuai dengan tata cara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk pertama kali pejabat bupati kepala daerah tingkat 2 Toba Samosir dan
Pejabat Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Mandailing Natal diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sumatera Utara sampai dengan dilantiknya Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Toba Samosir hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat 2 Toba Samosir dan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Mandailing Natal hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat 2 Mandailing Natal pasal 12 ayat 1 huruf A yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil pemilihan umum tahun 1997 adalah pada prinsipnya dalam menetapkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat 2 tersebut berpedoman kepada perimbangan suara hasil pemilihan umum dan dijiwai oleh semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam rangka pengamalan demokrasi Pancasila. Huruf B cukup jelas, ayat 2 cukup jelas. Personnel of the Bureau of the Media, the Division of Public Communication of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Scenography, the Faculty of Science and Technology, the Department of Constitutional Law, the Faculty of Law, the Department of Citizenship and Environmental Education, and the Department of Mandailing Language Education, the Faculty of Teacher Training and Education, the Department of Sociology, the Department of Social Development and Welfare, and the Department of Public Administration, the Faculty of Social and Political Sciences, the Department of Economics and Development Studies, the Faculty of Economics and Management, the Department of Communication and Community Development, the Faculty of Human Ecology, the Department of Broadcasting, the Department of Public Relations, the Department of Advertising, and the Department of Journalism, the Faculty of Communication Sciences of Mandailing University. To update by understanding the law of the Republic of Indonesia number 12 of 1998 concerning the formation of the second level regional agency of Toba Samosir and the second level regional agency of Mandailing Natal, explanation of the law of the Republic of Indonesia number 12 of 1998 concerning the establishment of the second level regional agency of Toba Samosir and the second level regional agency of Mandailing Natal, Article 11 at the time of the formation of the second level regional agency of Toba Samosir. And the second level regional agency of Mandailing Natal, the appointment of regional heads cannot be done through elections in accordance with the procedures and provision of the prevailing laws and regulations. Therefore, for the first time, acting regent or head of the second level regional agency of Toba Samosir and acting regents or head of the second level regional agency of Mandailing Natal are appointed and determined by the Minister of Home Affairs at the suggestion of the Governor or head of the first level region of North Sumatra up to the inauguration of the region or the head of the second level regional agency of Toba Samosir as a result of the election of the Regional People's Legislative Assembly of the second level Regency of Toba Samosir and the regents or the head of the second level regional agency of Mandailing Natal as a result of the election of the Regional People's Legislative Assembly in the second level regional agency of Mandailing Natal. Article 12, paragraph 1, letter A. What is meant by paying attention to the balance of votes resulting from the general election in 1997 is
in principle in determining the members of the Regional People's Legislative Assembly of the second level regional, carried by the blends of votes from the general election and inspired by the spirit. Togetherism and concept in order to practice Pancasila democracy, letter B, sufficiently clear. Article 2, sufficiently clear. Sabtu 22 Juni tahun 2030, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi 5 orang anggota Biro Media Televisi, Divisi Komunikasi Publik, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya. Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 245 bulan Mei tahun 2030, Saturday, 22nd of month Juni 2030, Public Lecture Material Teleconference, extends of 5 members of the Bureau of the Television Media, the Division of Public Communication of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on what is concerned in tactics in Agency of Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron over time, number 245 of May 2030. Lima orang anggota Biro Media Televisi, Divisi Komunikasi Publik, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Oceanografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Lingkungan Hidup, dan jurusan Pendidikan Bahasa Mandailing, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Sosiologi, jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, dan jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, jurusan Penyiaran, jurusan Kehumasan, jurusan Periklanan, dan jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mandailing. Untuk memutakhirkan dengan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998, yaitu tentang pembentukan kabupaten daerah, tingkat 2 Toba Samosir dan kabupaten daerah tingkat 2 Mandailing Natal, penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat 2 Toba Samosir dan kabupaten daerah tingkat 2 Mandailing Natal, pasal demi pasal, pasal 13 ayat 1 dengan terbentuknya kabupaten daerah tingkat 2 Toba Samosir, dan kabupaten daerah tingkat 2 Mandailing Natal untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas pembantu Bupati Tapanuli Utara wilayah 4 dan 5 serta pembantu Bupati Tapanuli Selatan wilayah 2. Untuk itu dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tapanuli Utara kepada pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir, dan dari pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tapanuli Selatan kepada pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal.
Demikian pula halnya dengan badan usaha milik daerah pemerintah provinsi daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten daerah tingkat 2 Tapanuli Utara yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah kabupaten daerah tingkat 2 Tawah Samosir serta badan usaha milik daerah pemerintah provinsi daerah tingkat 1 Sumatera Utara. Dan pemerintah kabupaten daerah tingkat 2 Tapanuli Selatan yang bertempat kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah kabupaten daerah tingkat 2 Mandailing Natal. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan diserahkan oleh pemerintah provinsi daerah tingkat 1 Sumatera Utara, pemerintah kabupaten daerah, tingkat 2 Tapanuli Utara dan pemerintah kabupaten daerah tingkat 2 Tapanuli Selatan sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada pemerintah kabupaten daerah, tingkat 2 Tawah Samosir dan pemerintah kabupaten daerah tingkat 2 Mandailing Natal. Begitu juga mengenai utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah kabupaten daerah. Tingkat 2 Tawah Samosir dan wilayah kabupaten daerah tingkat 2 Mandailing Natal diserahkan pula masing-masing kepada pemerintah kabupaten daerah tingkat 2 Tawah Samosir, dan pemerintah daerah tingkat 2 Mandailing Natal. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut di atas dibuatkan daftar inventaris. By members of the Bureau of the Television Media, the Division of Public Communication of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Scenography, the Faculty of Art Science and Technology, the Department of Constitutional Law, the Faculty of Law, the Department of Citizenship and Environmental Education and the Department of Mandailing Language Education, the Faculty of Teacher Training and Education, the Department of Sociology, the Department of Social Development and Welfare, and the Department of Public Administration, the Faculty of Social and Political Sciences, the Department of Economics and the Development Studies, the Faculty of Economics and Management, the Department of Communication and Community Development, the Faculty of Human Ecology, the Department of Broadcasting, the Department of Public Relations, the Department of Advertising, and the Department of Journalism, the Faculty of Communication Sciences of Mandailing University to update by understanding the law of the Republic of Indonesia number 12 of 1998 concerning the formation of the second level regional regency of Tawah Samosir and the second level regional regency of Mandailing Natal, explanation of the law of the Republic of Indonesia number 12 of 1998 concerning the establishment of the second level regional regency of Tawah Samosir and the second level regional regency of Mandailing Natal, Article 13, Paragraph 1, with the formation of the second level regional regency of Tawah Samosir and the second level regional regency of Mandailing Natal. To achieve efficiency and effectiveness in the administration of government, implementation of development and community coaching and services are used to employees, land, offices, buildings, and their equipments and public services facilities that have been in place for just a segment of region of non-Tapanuli Utara, Region 4 and 5, and a system of region of South Tapanuli Region 2. For this reason, in the framework of administrative order, legal action is required in the form of submission from the provincial government of first level region of North Sumatra and the
government of the second level regional agency of not Tafanuli to the government of the second level regional agency of Toba Samosir, and from the provincial government of the provincial government of first level region of North Sumatra and the government of the second level regional agency of South Tapanuli to the government of the second level regional agency of Natal. Likewise, regional unit enterprises of provincial government of first level region of North Sumatra and the government of the second level regional agency of North Tapanuli whose place of residence and activities are in the area of the second level regional agency of Toba Samosir, as well as regional unit enterprises of the provincial government of the provincial government of first level region of North Sumatra and the government of the second level regional agency of South Tapanuli, which is domiciled and whose activities are in the area of the second level regional agency of Natal to save their usability in the implementation submitted by the provincial government of first level region of North Sumatra, the government of the second level regional agency of North Tapanuli and the government of the second level regional agency of South Tapanuli in accordance with the authority and scope of their respective duties to the government of the second level regional agency of Toba Samosir and the government of the second level regional agency of Natal. Likewise, regarding debt for receivables, which just is for area of the second level regional agency of Toba Samosir and area of the second level regional agency of Natal also submitted respectively to the government of the second level regional agency of Toba Samosir and the government of the second level regional agency of Natal with regards to the arrangement of the submission of VAP and inventory list is made Sabtu 29 Juni tahun 2030. Materi kuliah Teleconference. Extend Sekretaris Biro Media Televisi, Divisi Komunikasi Publik, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasikan di Kabupaten Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 245 bulan Mei tahun 2030, Saturday 29th of Juni 2030, Public Lecture Material Teleconference. Existence of the Secretary of the Bureau of the Television Media, the Division of Public Communication of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. On what wide is concerned and tactics intelligence of Natal contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron of all time. Number 245 of May 2030, Sekretaris Biro Media Televisi, Divisi Komunikasi Publik, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Oceanografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Lingkungan Hidup dan jurusan Pendidikan Bahasa Mandailing, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Sosiologi, jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Sosiatri, dan jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, jurusan Penyiaran, jurusan
Kehumasan, jurusan Periklanan, dan jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998, yaitu tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mading Natal. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mading Natal. Pasal demi pasal. Ayat 2, yang dimaksud sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mading Natal adalah terhitung sejak dilantiknya penjabat bupati, Kepala Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan penjabat bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Mading Natal, pelantikan penjabat bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan penjabat bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Mading Natal oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia setelah 1 tahun peresmian Kabupaten Daerah Tingkat 2. Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mading Natal, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pengambilan kebijaksanaan lebih lanjut. Pasal 14 ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, pasal 15 cukup jelas, pasal 16 cukup jelas, pasal 17 cukup jelas, pasal 18 cukup jelas. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3794. The Secretary of the Bureau of the Television Media, the Division of Public Communication of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mading Foundation to recommend to the Department of Oceanography, the Faculty of Earth Science and Technology, the Department of Constitutional Law, the Faculty of Law, the Department of Citizenship and Environmental Education, and the Department of Mandailing Language Education, the Faculty of Teacher Training and Education, the Department of Sociology, the Department of Social Development and Welfare, and the Department of Public Administration, the Faculty of Social and Political Sciences, the Department of Economics and Development Studies, the Faculty of Economics and Management, the Department of Communication and Community Development, the Faculty of Human Ecology, the Department of Broadcasting, the Department of Public Relations, the Department of Advertising, and the Department of Journalism, the Faculty of Communication Sciences of Mandailing University, update by understanding the law of the Republic of Indonesia, number 12 of 1998, concerning the formation of the second level regional regency of Toba Samosir and the second level regional regency of Mading Natal, article for article. Paragraph 2. What is meant in the inauguration of the second level regional regency of Toba Samosir and the second level regional regency of Mading Natal is counted since the inauguration of acting region or head of the second level region of Toba Samosir and acting region or head of the second level regional of Mading Natal, pledge acting region or head of the second level region of Toba Samosir and acting region or head of the second level regional of Mading Natal by the Minister of Home Affairs on behalf of the President of the Republic of Indonesia. After 1 year of the inauguration of the second level regional regency of Toba Samosir and the second level regional regency of Mading Natal, the governor or the head
the first level region of North Sumatra must report the implementation of the surrender as referred to in this paragraph to the Minister of Internal Affairs for further policy making material. Article 14, Paragraph 1 sufficiently clear, Paragraph 2 sufficiently clear, Article 15 sufficiently clear, Article 16 sufficiently clear, Article 17 sufficiently clear, Article 18 sufficiently clear. Additional of State Gazettes of the Republic of Indonesia number 3794. Sumber-sumber, sources. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1998 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat 2. Toba Samosir dan kabupaten daerah tingkat 2 Mandailing Natal. The Law of the Republic of Indonesia number 12 of 1990 H concerning the formation of the second level regional agency of Toba Samosir and the second level regional agency of Mandailing Natal. Google Translate. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Juni 2030 Masehi, based on Juni 2030, ANNO DOMINI. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim.